warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan coba membacakan kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Insyaallah semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang sampai khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadhi Abu Suja'in Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu taala. Telah berkatalah oleh qadhi. So qadhinya Abu Suja'in. So Abu Suja' Ahmad bin al-Husain. Ahmad Ibnul Husain. So Ahmadnya Ibnul Husain anu agam Tengku Husain. So Husainnya Ibni Ahmad anak Ahmad al-Asfahaniyu orang Asfahani rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati akannya beliau oleh Allah, hal karena Allah itu ta'ala yang maha tinggi ianya Allah. Jadi Matan Takrib ini dikarang oleh Qadhi Abu Suja'. Jadi beliau ini Abu Suja' ini seorang qadhi. Jadi begini, ini beliau tidak banyak informasi yang kita ketahui tentang beliau. Termasuk ini ulama yang sangat tersembunyi. Enggak banyak orang tahu tentang beliau ini. Bahkan tahun kelahiran beliau ini diperselisihkan oleh para ulama. Begitu juga tahun wafatnya beliau. Dalam kitab Bajuri dijelaskan beliau ini pernah menjadi qadhi hakim dan pernah juga menjadi menteri. Beliau lahir di Basrah. Ya. Ada yang menyatakan beliau lahir tahun 433 Hijriah, ada juga yang menyatakan tahun 437. Beliau wafat kalau dalam kitab Bajuri tahun 488. Dalam kitab Tabaqat beliau dinyatakan wafat pada tahun 593. Satu hal yang disepakati yaitu beliau berumur panjang. Umur beliau 160 tahun. Ketika beliau ditanyakan, itu beliau ketika berusia 160 tahun pun masih sehat. Ketika ditanyakan kenapa begitu sehat, apa rahasianya, beliau menjawab, saya tidak pernah menggunakan anggota badan saya untuk maksiat kepada Allah, maka Allah pun menjaganya hingga saya tua. Nah, kenapa beliau tidak banyak diketahui tentang beliau? Karena beliau tidak banyak meninggalkan kitab, tidak banyak meninggalkan karya tulis. Nah, satu-satunya kitab yang beliau tinggalkan yaitu Matan Takrib ini. Ada juga ulama lain yang menyatakan beliau punya kitab satu lagi. Salah satunya yang beliau tinggalkan yaitu Matan Takrib. Namun walaupun satu kitab yang beliau tinggalkan ini kelihatan berkahnya luar biasa banget. Sudah 1000 tahun lebih kitab ini masih digunakan. Hampir, bukan hampir, digunakan oleh seluruh pesantren, seluruh majelis ta'lim di dunia, bahkan bukan cuma di Indonesia, di dunia. Ini berkahnya kitab Matan Takrib. Kitabnya sangat tipis, padat, lengkap. Jadi kembali lagi, beliau lahir di Basrah tahun 433, meninggal di Madinah tahun 593. Kalau dalam kitab Bajuri tahun 488. Namun banyak ulama yang menguatkan beliau meninggal tahun 593 karena umur beliau sangat panjang sekali, 160-an tahun. Beliau pada akhir hidupnya berpindah dari Basrah ke Madinah, menjaga masjid Nabi, menjaga kubur Nabi, menghadam kubur Nabi. Berkatalah oleh qadhi, so qadhinya Abu Suja'. Jadi Abu Suja' ini lakab beliau. Lakab, bukan lakab, kunyah. Kunyah satu lafaz yang dimulai dengan lafaz Abu atau Ummu. Abu Suja' bapak pemberani. Jadi beliau berani amar ma'ruf nahi mungkar, seorang ahli ibadah, seorang yang soleh. Walaupun beliau jadi menteri atau jadi hakim, tidak menghalangi beliau untuk taat kepada Allah, untuk selalu beribadah dan soleh. Nama beliau Ahmad, anaknya Husain, anaknya Ahmad al-Asfahani. Asfahani itu nama daerah di Iran sekarang. Jadi
Kakek beliau orang Iran. Beliau lahirnya di Basrah, di Irak. Rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala. Meminta akan aku oleh sebahagian teman-teman. Hafidhahumullah. Semoga menjaga akan mereka teman oleh Allah. Hal karena Allah itu yang maha tinggi. Iya. Nah, kata beliau, sebahagian teman-teman ini alasan kenapa beliau membuat kitab Matan Takrib ini. Sebahagian teman-teman beliau yang semoga dijaga oleh Allah meminta kepada beliau an a'mala mukhtasaran. Akan apa yang diminta? An a'mala maf'ul sa'alani. An a'mala mukhtasaran, akan bahwa saya buatkan akan mukhtasar, akan satu ringkasan fil fikhi yang ada ianya ringkasan dalam pelajaran fikih ala madhabil imam Syafi'i, di atas mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu, yang bermula rahmat Allah ta'ala itu senantiasa tercurah kepadanya Imam Syafi'i, wa ridwanuhu, dan ridhanya Allah, fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Fi ghayatil ikhtisar, kita sifat kepada mukhtasar. Mukhtasar yang ada ianya mukhtasar, fi ghayatil ikhtisar, dalam sehabis-habis ringkas. Ikhtisar itu lafadznya sedikit, maknanya banyak. Fi ghayatil ikhtisar, dalam sehabis-habis, sepuncak-puncak keringkasan, wa nihayatil ijaz, dan sehabis-habis ringkas, pendek. Kata beliau, sebahagian teman-teman meminta kepada saya untuk membuat satu ringkasan tentang ilmu fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana mukhtasar itu harus ringkas dan pendek. Ya, lafadznya ringkas namun maknanya banyak. Kenapa harus saya buat mukhtasar? Liyaqruba alal muta'allimi darsuhu, supaya dekat kepada orang yang belajar oleh darsuhu, oleh mempelajarinya. Liyaqruba, supaya dekat kepada alal muta'allimi, kepada orang yang belajar oleh dekat darsuhu, oleh mempelajarinya muhtasar. Wa yasuhula alal mubtadi hifduhu, yasuhula kita ataf pada yaqruba, dan supaya mudah kepada si mubtadi, kepada orang yang baru belajar, hifduhu, oleh menghafadznya muhtasar. Wa an uksira fihi minat taksimati wa hasril khisal. Wa an uksira, dan bahwa saya perbanyak fihi dalamnya muhtasar, minat taksimat, daripada pembagian-pembagian, wahasril khisali, dan dari membatasi perkara-perkara. Jadi kata beliau, sahabat beliau meminta kepada beliau untuk membuat satu ringkasan dalam pelajaran fikih berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, yang ringkas, yang ikhtisar, supaya mudah dipelajari oleh seorang murid, supaya mudah juga oleh pemula untuk menghafadznya. Dan beliau diminta supaya dalam kitab tersebut harus banyak pembagian-pembagiannya, harus banyak fasal-fasalnya, harus banyak perkara-perkara hukumnya. Nah, makanya nanti kita lihat isi kitab Matan Takrib itu penuh dengan pasal, banyak pasal, lengkap membahas semua perkara-perkara yang menyangkut dengan hukum fikih. Sa'ala fi'il madhi, nun wikayah, ya dhamir muttasil, meminta akan saya, meminta akan aku. Jadi kalau ya dhamir muttasil itu bersambung dengan fi'il, mesti ada nun wikayahnya. Sa'alani, meminta akan aku oleh ba'dul asdika. Ba'du fa'il sa'ala, mudhaf ba'dul asdiqai mudhaf ilaih. Asdiqa ini jamak taksir dari sadiqun. An a'mala, nanti an a'mala, an huruf nasab, a'mala fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab patah. Fa'il a'mala dhamir dalam, takdirnya ana, akan bahwa saya buatkan. Jadi an a'mala ini pada mahal nasab
maf'ul sa'alani, meminta akan aku, maf'ul kedua, meminta akan aku oleh sebahagian teman-teman, akan apa yang dia minta, an a'mala, akan bahwa saya buatkan, akan apa saya buatkan, mukhtasaran, akan satu kitab mukhtasar. Yang isi mukhtasar tersebut yaitu pelajaran fiqih ala mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-sawabi. Fa'ajabtuhu, maka saya kabulkan, saya ijabah akannya sebahagian teman. Ajabtuhu, kembali kepada ba'dal asdika, maka saya terima akannya permintaan sebahagian teman, ila dzalik, kepada demikian membuat satu muhtasar, taliban, hal keadaan aku itu taliban, yang meminta lisawab, bagi pahala, meminta kepada Allah bagi pahala. Ragiban, hal keadaan aku itu yang gemar, yang mengharap, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fit taufiqi lisawab, dalam mendapatkan taufik lisawabi, bagi kebenaran. Nah, jadi beliau pun mengabulkan permintaan sebahagian teman-teman beliau untuk membuat satu mukhtasar dalam kitab fiqh. Beliau tentunya mengharapkan pahala kepada Allah. Karena itu walaupun beliau tidak banyak dikenal oleh orang kemudian, enggak apa-apa, karena tujuan beliau bukan terkenal tapi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di kemudian hari, pensyarah atau yang membuat syarah terhadap matan takrib justru lebih terkenal, kayak Fathul Qarib, Al-Iqna. Kemudian Fathul Qarib disyarah oleh Syekh Bajuri, Iqna disyarah oleh Syekh Khatib Syarbaini, dan lain-lain. Banyak banget syarahan tentang Fathul Qarib. Innahu ala ma yasha'u qadir. Kenapa beliau mengharap taufik kebenaran dari Allah? Innahu ala ma yasha'u qadir, karena bahwa sungguhnya Allah ala ma yasha'u, di atas apa yang menghendakinya Allah itu qadirun, itu maha kuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan karena bahwa sungguhnya Allah bi ibadihi, dengan hamba-hambanya Allah itu latifun khabir, maha lembut lagi maha mengetahui. Ini mukaddimahnya. Jadi taliban tahal ba dhamer ajabtu, ba fa'il ajabtu, fa ajabtuhu, maka saya terima akannya sebahagian teman-teman tadi, ila zalik, kepada demikian permintaan, hal keadaan saya, taliban hal kepada fa'il ajabtu. Hukum hal mansub dan ada patah, taliban lisawabi jar majrur. Ragiban hal kedua kepada fa'il ajabtu, hal keadaan saya itu ragiban, yang mengharap kepada Allah Ta'ala fit taufik, dalam mendapatkan taufik untuk apa? Lisawabi, untuk kebenaran. Kenapa harus minta kepada Allah? Innahu ala ma yasha'u qadir, karena sesungguhnya Allah di atas apa yang menghendakinya Allah itu qadirun, maha kuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan karena sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya itu maha lembut lagi maha tahu. Jadi ikhtisar itu di sini ada penjelasan footnote-nya, maqalla lafduhu wa kasura ma'nahu. Ikhtisar artinya sedikit lafadznya banyak maknanya. Jadi ikhtisar itu semacam ringkasan. Ketika kita mau ke satu tempat, di mana untuk menuju tempat itu ada dua jalan, ada jalan yang jauh, ada jalan yang dekat. Jalan yang dekat namanya ikhtisar, jalan ringkas menuju tujuan. Ijaz tadi, fi ghayatil ijaz hampir sama artinya dengan ikhtisar. Pendek, dengan sehabis-habis pendek. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk mukaddimah pertama. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.